تھا صاحب بندہ اللہ بیاری ہوں وقتا تی یادا میں دل سوکتا واہ یادا. ناظرین، یہ ہے جنگلی تھوم. کشمیر سے ملنے والی اس وائلڈ گارلک کا 1 kg کئی ہزار روپیوں میں سیل ہوتا ہے. ناظرین، وادی کشمیر سے ملنے والا یہ بلیک اسپائڈر جس کی ویب سے بنایا جاتا ہے بلیٹ پروف کپڑا، جو کہ جنگوں میں آرمی اور انٹیلیجنس کے لوگ استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ وادی کشمیر میں موجود انسانی چہرے نما یہ پہاڑ. جی ہاں ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان 3 حیرت انگیز چیزوں کے ساتھ وادی کشمیر کی سیر کراؤں گا. السلام علیکم، میں ہوں خالد جتوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیچر آن لائن. ناظرین، وادی کشمیر ہندوستان، پاکستان اور چین کے لیے اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہے؟ اور کشمیر جنت نظیر پوری دنیا میں اس کی خوبصورتی مشہور کیوں ہے؟ آج آپ کو اس 20 منٹ کی ویڈیو میں کلیئر ہو جائے گا. اور آخر میں آپ اپنے کمنٹس ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کشمیر کی وادی کیسی لگی. جی ہاں ناظرین، کشمیر سے ملنے والی یہ جنگلی تھوم جس کا ذکر میں نے آپ کو پہلے ہی کر دیا، جسے وائلڈ گارلک کہا جاتا ہے. ناظرین، اس کو کلیکٹ کرنے کے بعد سکھایا جاتا ہے اور پھر اس کا 1 kg کئی ہزار روپیوں میں سیل کیا جاتا ہے. کشمیر کے دور دراز کے علاقوں میں ناظرین چھوٹے بڑے اس جنگلی تھوم کو کلیکٹ کرتے ہیں. کلیکٹ کرنے کے بعد اس کو سکھاتے ہیں اور سکھانے کے بعد کئی ہزار روپیوں میں اس کو سیل کرتے ہیں. ناظرین، نہ صرف جنگلی تھوم بلکہ کشمیر کی وادی کئی اور جڑی بوٹیوں سے مالا مال ہے. اس وقت میں موجود ہوں شاردا. ناظرین، شاردا میں تھوڑا سا آگے قریباً 2 کلومیٹر دور کشن گھاٹی کی ایک غار ہے. ناظرین، اب جو آپ کو وادی نظر آ رہی ہے، اس وادی کو سرگن ویلی کہا جاتا ہے، سرگن وادی کہا جاتا ہے. یہ شاردا سے قریباً 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے. اور ناظرین، بہت ہی خاموش، خوبصورت دریا کے کنارے پر سرگن نالے پر موجود یہ انتہائی خوبصورت وادی اکثر ٹورسٹ یا سیاح لوگوں سے ان ٹچ ہے. یہاں پر ٹورسٹ خاص طور پر شاردا سے کیل، اڑنکیل اور توبٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، اس طرف نہیں آتے. اس لیے یہ بیوٹی ان ٹچ بیوٹی ہے. ناظرین، آپ کو سامنے کی جو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، یہ نوری ٹاپ کہلاتا ہے. آپ شاردا سے قریباً 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر سرگن نالے کے ساتھ سرگن ویلی میں آتے ہیں. کوئی بھی گاڑی لے کر آ سکتے ہیں، جیپ ہو یا آپ کی کوئی اپنی گاڑی ہو. آپ اس ویلی میں آئیں. جس راستے سے ہم گزر رہے ہیں بہت اچھی روڈ یا سڑک بنی ہوئی ہے. ناظرین، اس وادی کا یہ راستہ نوری ٹاپ کراس کر کے ناران کو کنیکٹ کرتا ہے. جی ہاں ناظرین، سامنے کی پہاڑیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ نوری ٹاپ کا علاقہ کہلاتا ہے. اور نوری ٹاپ سے ناظرین 2 راستے آگے کی طرف جاتے ہیں، ایک ناران کاغان اور دوسرا چلاس. نوری ٹاپ کا راستہ ناظرین جولائی اور اگست صرف 2 مہینے کھلا رہتا ہے. آپ جیپ کے ذریعے جا سکتے ہیں. لیکن ناظرین، ان 2 مہینوں کے علاوہ یہاں پر کافی برف رہتی ہے اور آپ قریباً 10 سے 15 گھنٹے کی مسلسل ٹریکنگ کر کے نوری ٹاپ کراس کر کے یا تو ناران کاغان سے کشمیر شاردا پہنچ سکتے ہیں، یا پھر شاردا سے آپ ناران کاغان یا پھر چلاس کی طرف پہنچ سکتے ہیں. سرگن ویلی میں ایک چھوٹا سا ہوٹل موجود ہے. آپ وہاں پر ایون اسٹے بھی کر سکتے ہیں اور آپ لنچ ڈنر یا چائے پی سکتے ہیں.
رنگ برنگے پتھریلوں کی یہ سرزمین بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. یہاں پر سیاح بہت کم آتے ہیں. گھنے جنگلوں سے بھرپور سرگن وادی وائلڈ لائف سے بھی مالا مال ہے. سرگن ندی کی یہ موجیں ناظرین میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا. دریا کے کنارے اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کافی سکون حاصل کیا. میرا دوست حسن مرتضیٰ انصاری میرے ساتھ موجود تھا اور ہم نے یہاں سے ٹریس کیا نوری ٹاپ کا راستہ. جی ہاں ناظرین، شاردا سے 1.5 گھنٹے پر سرگن ویلی اور سرگن ویلی سے قریباً 3 گھنٹے کے فاصلے پر اگر جیپ ہے تو 3 سے 4 گھنٹے کے فاصلے پر آپ کو ملے گا نوری ٹاپ. اور نوری ٹاپ کراس کرنے کے بعد آپ چلاس یا پھر چلے جائیں گے ناران. ناظرین یہاں سے بھی مجھے کئی چھوٹے موٹے شیل ملے. سرگن ویلی کے اس نالے میں پائی جاتی ہے ٹراؤٹ. سرگن ویلی سے واپسی پر ہم لوگ پہنچے شاردا اور ناظرین شاردا سے روانہ ہوئے کیل. کیل کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پبلک ٹرانسپورٹ ہم بس میں سفر کر رہے تھے. ناظرین بس خراب ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کئی لوگ بس کے خراب ہو جانے کو مصیبت اور پریشانی سمجھیں، لیکن ناظرین ایسی وادیوں میں، ایسے پہاڑوں میں اگر میری گاڑی خراب ہو جائے تو میں اسے مصیبت نہیں غنیمت سمجھتا ہوں. جی ہاں ناظرین، میں نے یہاں پر سکون کا سانس لیا. دریائے نیلم کے کنارے یہ خوبصورت جنگل اور خوبصورت کٹائی والے یہ پہاڑ، نیلا شفاف آسمان، بادل اور اس پتھر پر سویا ہوا میں خالد جتوئی. ناظرین جیسے ہی گاڑی ٹھیک ہوئی ہم کیل کی طرف روانہ ہو گئے. یہ سڑک ابھی بن رہی ہے. ناظرین اس سڑک کے کنارے میں نے دیکھا کہ لوگ ایپی کلچر بھی کر رہے تھے. ایپی کلچر کہا جاتا ہے شہد کو کلچر کرنے کو. جی ہاں ناظرین، یہ وہ پہاڑ ہے جو انسانی چہرے نما ہے. جی ناظرین، شاردا اور کیل کے بیچ میں موجود اس انسانی چہرے نما پہاڑ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ کوئی بوڑھا بندہ سائیڈ پوز میں بڑی گہری نظر سے سامنے والے پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے. ناظرین اس طرح کے پہاڑ دنیا کے چند اور ملکوں میں بھی موجود ہیں. آسٹریلیا، برازیل، بلغیریا، کینیڈا، جرمنی، آئرلینڈ، یو ایس اے، اسرائیل، سویڈن، ترکی. کرکٹ دا کھلاڑی وزیر اعظم بنے ہی پہلی بار. یہ لیڈر بہت کمال حکومت کرسی ہے 5 سال. جڑے لوگ ہیں اے نال او ہر بندہ بے مثال. واہ 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 شاہ صاحب. کوئی سابقہ حکمران او بھی مل کے نال تمام. چودھری صاحب سلطان معمین سردار گلے خاندان. سردار گلے خاندان. ناظرین یہ تھے شاعر معروف، کشمیر کے مشہور شاعر جسے شاعر معروف کہا جاتا ہے، کشمیری شاعر ہے. انہوں نے بے نظیر بھٹو، عمران خان، صدر ایوب، ضیاء الحق، صدر صدام حسین اور کشمیر کی خوبصورت وادی پر بہت ساری شاعری کی ہے. ناظرین ان کی سب سے زیادہ مشہور شاعری جمیلہ. جی ہاں ناظرین، ایک خوبصورت غزل ہے جمیلہ نام کی. اگر کبھی آپ زندگی میں شاردا آئیں تو شاعر معروف کو ضرور سنیے گا. ان کی عمر 80 سال سے زیادہ ہے اور جمیلہ غزل تو ضرور سنیے گا. ہم لوگ پہنچے ڈولی کے ذریعے ناظرین اڑنگ کیل.
अड़ंकेल की ये खूबसूरत वादी प्याले नुमा पहाड़ों के बीच में मौजूद है। ग्रीन कलर के लंबे बेल्ट और उनमें खूबसूरत रंग बिरंगी कॉटेजेस। जी हाँ नाजरीन, एक तरफ यहाँ के इलाक़ाई लोगों का गांव, उनके बीचों बीच मुख्तलिफ़ रंगों के होटल्स, टेंट या कैंप भी मौजूद हैं। अगर कभी आप ज़िंदगी में अड़ंकेल आएँ तो नाज़रीन याद रखिएगा कि यहाँ पर आप किसी लोकल से कांटेक्ट करके रात का खाना आप दूध और देसी मुर्गी, सुबह के लिए नाश्ते में आप मक्खन, दही, शहद या इस तरह की और चीज़ें भी मंगवा सकते हैं जो आपको बिल्कुल नॉर्मल सी रेंज के अंदर यहाँ के देही लोग प्रोवाइड करके देते हैं। नाजरीन, ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, इन पहाड़ों के पीछे, जी हाँ नाजरीन, जम्मू कश्मीर है जिस पर हिंदुस्तान काबिज़ है और ऊपर हमारे मुहाफ़िज़ पाकिस्तान आर्मी के जवान मौजूद हैं जो 24 घंटे चौकना रहते हैं। नाजरीन, इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच वादी अड़ंकेल कश्मीर का दिल कहलाती है। यहाँ से आपको नागा पर्वत का व्यू भी मिलता है, लेकिन अगर मौसम साफ़ हो तो आप बड़ी आसानी से नागा पर्वत की पीक देख सकते हैं। नाज़रीन, ये काफ़ी वसी वादी है। आप चाहें तो यहाँ पर लोकल से घोड़े अरेंज करके भी आगे जंगल की तरफ जा सकते हैं और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से 2 या 3 दिन रहकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि इस एरिया से श्रीनगर करीब है। नाज़रीन, यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई कुछ बलोच भाइयों से। बुगटी कबीले के ये बलोच भाई सिब्बी से अड़ंकेल घूमने आए थे और सबसे बड़ी जो अच्छी बात थी वो ये थी कि वो अपने कल्चरल ड्रेस में कश्मीर की खूबसूरत वादी में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और नाज़रीन, उनके पास गाने बजाने का साजो सामान भी था। तो वाह, वाह बलोच वाह, आपकी याद बहुत आती है। हाँ, ये बुगटी बलोच हमें मिले हैं अड़ंकेल में, बलूचिस्तान के भाई। बहुत शुक्रिया यार, आपने हमें बलोची उर्दू मिक्स एक सॉन्ग सुनाया और काफ़ी मज़ा आया। देखें कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की वादी घूमने के लिए। ये ख़ास तौर पर बलूचिस्तान से आए हैं। हम इनके पास गवादर घूमने जाते हैं और ये कश्मीर देखने आए हैं। तो एक मज़े की जो मुझे बात लगी वो ये कि पहाड़, ग्रीनरी कश्मीर की, और इन्होंने लिबास अपना जो बलोची पहना हुआ है, इसके लिए मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ। और अक्सर पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं कि हम बलूचिस्तान से नफरत करते हैं। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। बलोच आप हमारे भाई हो, ये उनको पैगाम देना कि भाई सिंध, पंजाब, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पूरा पाकिस्तान आपसे मोहब्बत करता है और ये आप लोगों को पैगाम देता है कि आप जिधर भी रहें आप हमारे भाई हैं, गवादर से लेकर सिब्बी तक। और जहाँ जहाँ पर भी जो भी बलोच कबीला है हम उनकी कदर करते हैं, उनके कल्चर की कदर करते हैं। तो देखें कहाँ से ये लोग हमारे पास घूमने आए हैं, हम इनको वेलकम करते हैं। मैं खुद हैदराबाद से हूँ, सिंध से, तो हम भी आते हैं। आप लोग और दोस्तों को लेकर आएं, बिजनेस करें, यहाँ पर आएं। देखें हमारे पास अफगानिस्तान से लोग आ जाते हैं कराची में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, तो हम क्यों नहीं मुख्तलिफ इलाकों में जा सकते हैं ना। कहते हैं ना, मैं कश्मीर हूँ, सारे पाकिस्तान में रहता हूँ। हाँ वाह, पंजाब बलूचिस्तान में रहता हूँ। वाह, मैं कश्मीर हूँ, पूरे पाकिस्तान में रहता हूँ। ये पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, KPK, कश्मीर जिंदाबाद। आखिरी नारा
कश्मीर बनेगा। वेल डन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाजरीन, अड़ंगकेल के बाद मैं और मेरा दोस्त हसन मुर्जा अंसारी रवाना हुए शाउंटर। तकरीबन अड़ंगकेल से 5 घंटे के फासले पर शाउंटर वैली, बहुत ही खूबसूरत। आपको एक बात बताता चलूँ कि शारदा, केल, अड़ंगकेल और तौबट, इनकी खूबसूरती एक जैसी है, घने जंगलात, पहाड़ों की कटाई। जबकि शाउंटर की खूबसूरती थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े पहाड़, बर्फ़ पोश चोटियाँ और उन पर ग्रीन मैदान, हरे घास के बड़े बड़े मैदान। तो जंगलात कम, मैदान ज़्यादा, और फिर उन पहाड़ों से दूध की तरह गिरते हुए आबशार, चश्मे। तो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो वादी लगी नाजरीन कश्मीर में, वो ये शाउंटर है। और नाजरीन, इसी शाउंटर वैली के अंदर ब्लैक स्कॉर्पियन पाया जाता है। जी हाँ नाजरीन, ब्लैक स्कॉर्पियन। ये ब्लैक स्कॉर्पियन जो है, मैंने आपको पहले जैसे स्टार्ट में बताया कि ये एक वेब बनाता है और उस वेब से कपड़ा बनाया जाता है। नाज़रीन, कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन उसकी ख़ास बात यह है कि वो स्टील से भी ज़्यादा मज़बूत होता है और उसमें गोली असर नहीं करती। तो नाज़रीन, ऐसा कपड़ा ख़ास तौर पर जंगों में फ़ौजी, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और आर्मी के जो लोग होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो उस कपड़े को इस्तेमाल करते हैं। ये जो आप गांव देख रहे हैं नाज़रीन, ये दोमेल का गांव कहलाता है। दो मेल कहा जाता है कि जहाँ पर ये सामने, जहाँ पर दो दरिया आपस में मिलें। दोमेल आपको गिलगित में मिलेंगे, कालाम में मिलेंगे, चित्राल में मिलेंगे, आपको जो है वो स्कर्दू वैली में भी मिलेंगे, कश्मीर में भी हैं। नाजरीन, ये जो आपको पीक्स नज़र आ रही हैं लेडी फिंगर्स की तरह, जो हुंजा में हैं, एग्जैक्टली उसकी तरह की ये पीक्स शाउंटर पीक्स कहलाती हैं। और इस तरफ ऊपर चटा किठा जो लेक है, चटा कठा लेक जो है नाजरीन, बहुत ही खूबसूरत और एक पाकिस्तान की ट्रैकिंग के हिसाब से सबसे ज़्यादा मुश्किल और ख़ूबसूरत तरीन झील है। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि इस शाउंटर वैली में ग्रीन मैदान और ख़ूबसूरत बर्फ़ पोश चोटियाँ और साफ़ शफ़ाफ़ आसमान, बादल। यहाँ पर भी कई लोग जो है वो इस थूम को, जो जंगली थूम मैंने आपको स्टार्ट में बताया, और इसके अलावा इस ब्लैक स्कॉर्पियन को कलेक्ट करने आते हैं और महंगे दामों पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर उनको सेल करते हैं। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के हिसाब से स्नो लियोपार्ड भी पाया जाता है। इसके अलावा गीदड़ और परिंदों की कुछ अजीब गरीब किस्म की इकसाम मुझे कुछ नज़र आईं। ईगल भी पाया जाता है। नाज़रीन, आपको मज़े की बात बताऊं कि ये जो शाउंटर वैली है, ये रूबी पत्थर की वजह से भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर संगमरमर, रूबी और इसके अलावा कुछ और अनमोल पत्थर भी यहाँ पर पाए जाते हैं, और उनका ठेका जो है वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को दिया गया है। और हो सकता है आगे चलकर पाकिस्तान उनकी हिफाजत खुद करे और ख़ुद ही वो पत्थर, प्रीशियस स्टोन्स निकाल कर दुनिया में उनका बिज़नेस चालू करे, लेकिन तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कुदरत के अनमोल ख़जानों से माला माल ये वादी शाउंटर अजीब व गरीब किस्म की खूबसूरती लिए हुए यहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन, अगर आप शाउंटर से गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाना चाहें तो आपको शाउंटर टॉप क्रॉस करके अस्तोर आप जा सकते हैं, या फिर अगर आप स्कर्दू की साइड से पहले अस्तोर आएँ और अस्तोर से शाउंटर टॉप क्रॉस करके आप कश्मीर में आ सकते हैं। लेकिन आपको पैदल ट्रैक करना होगा और तकरीबन ये 10 से 12 घंटे का ट्रैक है। टॉप थोड़ा सा ख़तरनाक है, मौसम क्लियर हो तो आप आसानी से
आ जा सकते हैं, लेकिन अगर मौसम ख़राब हुआ तो परेशानी हो सकती है। लेकिन शाउंटर वैली की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है वो है चिट्टा कट्ठा लेक। चिट्टा मतलब सफ़ेद, कट्ठा मतलब आबशार। तो बहुत सारे आबशार एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, इसलिए इसे चिट्टा कट्ठा कहा गया है। नाज़रीन, मैं खालिद जतोई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला मेरी ये वीडियो देखने के लिए। अगर अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल नेचर ऑनलाइन सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि पाकिस्तान की खूबसूरती आपको दिखाता रहूं। नाज़रीन, चिट्टा कट्ठा की एक्सपीडिशन की तरफ जाते हुए हमें ये जून की एंड में आबशार भी मिले, ग्लेशियर भी मिले, जबकि जून की एंड है और आप देख रहे हैं कि कितने बड़े ग्लेशियर मौजूद हैं, बर्फ़ मौजूद है। यहाँ काफ़ी ठंड थी और मौसम भी ख़राब हो रहा था। हमारा गाइड हमारे साथ था इरशाद, जो हमने शाउंटर से उनको जो है वो रखा। ये मेरे दोस्त हसन मुर्ज़ा अंसारी। काफ़ी ज़्यादा ट्रैकिंग करते हुए हम चले गए चिट्टा कट्ठा लेक की तरफ। नाज़रीन, आखिरी बात आपको बताता चलूँ कि कश्मीर टूरिज़म के हिसाब से दुनिया का बेस्ट डेस्टिनेशन है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क या पाकिस्तान से अगर आएँ विद फैमिली तो कश्मीर ज़रूर आइएगा। कश्मीर की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आप फैमिली के साथ आएँ, पुरसकून, यहाँ के लोग बड़े अच्छे। ये है चिट्टा कट्ठा लेक जो अभी तक बर्फ़ से भरी हुई है और आप देख रहे हैं कि ये लेक जून के एंड में भी पूरी फ्रीज़ हो चुकी है और हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ मौजूद है। वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।